Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you and your family always in the guiding of Allah Subhanahu wa Ta'ala. As you know, we learn about chapter 5. The chapter 5 contain of simple past, past continuous, and present continuous. You can look at the title of the chapter 5. In this chapter, I just review about our material last week. The title is I am doing my homework. This title describe about the activity of the student. Jadi, materi saat ini adalah tentang simple past, past continuous, dan present continuous. Yang mana untuk past continuous adalah suatu kejadian yang dinyatakan pada saat kejadian itu sedang berlangsung tapi bersamaan dengan aktivitas di masa lampau. Sedangkan present continuous adalah pernyataan dalam bahasa Inggris atau grammar dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kejadian saat ini. Study the following dialogue. Here are two person, girls and boys. The girls, oh hi Tony, I am studying for the exam tomorrow. Hai Tony, saya sedang belajar untuk ujian besok. Hai Lisa, what are you doing? Ini yang nanya yang cowoknya. Kemudian dijawab, oh hai Tony, I am studying for the exam tomorrow. Saya itu lagi belajar ujian untuk besok. Wow, may I join you? Wow, bolehkah aku bergabung denganmu? Sure, silahkan. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. I am studying for the exam tomorrow. Itu namanya present continuous. Ada subjek, to be, verb 1 plus ing, dan ada time signalnya, tomorrow. Kemudian study the following dialogue. Ada dialog lagi. You look confused. What's the matter? Kamu itu kelihatan bingung. Ada apa? I lost my book. I am searching for it now. Saya itu kehilangan bukuku. Saya sedang mencarinya sekarang. Are you searching for your math book? I saw it in the library. Apakah kamu sedang mencari buku matematik kamu? Saya melihatnya di perpustakaan. Really? Thank you. I'm going to get it. Beneran? Makasih ya. Saya akan mengambilnya. Lihatlah kata-kata yang dicetak tebal. Please look at the bold sentences. I am searching for it now. Saya sedang mencarinya sekarang. Kemudian, are you searching for your math book? Apakah kamu sedang mencari buku matematik kamu? Bentuknya sama, yaitu present continuous tense. Tadi apa rumusnya? Ada subjek I, kemudian to be-nya am, kemudian searching, verb 1 plus ing, for it now, untuk time signal present continuous. Study the following dialogue. Are you going somewhere? Apakah kamu akan pergi ke mana gitu? Yeah, I'm going to the canteen. Do you want to come along? Saya akan pergi ke kantin. Apakah kamu mau ikut? Yes, I'm really hungry now. Ya, saya sangat lapar. Please give attention to the bold sentences. I am going to the canteen. Saya akan pergi ke kantin. Masuk ke present continuous. Pelajari lagi percakapan berikut. Last night, Rina came to my house. She wanted to borrow my novel. Kemarin malam, Rina datang ke rumahku. Dia ingin meminjam novel. What were you doing when she came to your house? Terus, apa yang kamu lakukan ketika dia datang? I was watching TV when she came to my house. Saya sedang melihat TV ketika dia datang ke rumahku. Perhatikan, please give the attention to the bold sentences.
I was watching TV when she came to my house. Saya sedang melihat TV ketika dia datang ke rumah. I was watching TV. Kemudian when itu masuk dalam simple past continuous. Dari mana taunya pas? Ada was. Jadi untuk past continuous ada subjek, kemudian was atau were, verb 1 plus objek. Perhatikan untuk simple past kita menggunakan was atau were. Untuk was apa saja subjeknya? Ada I, he, she, it. Kita memakai was. Kalau were apa aja? They, we, kemudian you. Kita memakai you. Kemudian time cycle-nya dilihat juga ada when. Kalau ada when, yang pertama kita memakai simple past continuous. Setelah when kita memakai simple past kalimatnya. Apa simple past? Contohnya, when she come to my house. She, subjek, come, verb 2, to my house, complement. Ingat-ingat, setelah kita memakai simple past continuous, kemudian ada when, dilanjutkan dengan klausa simple past. Rumusnya simple past apa? Subjek, verb 2. Ada lagi? Grady, I heard your house was robbed. Grady, I heard your house was robbed last night. How come? Kayak tadi malam saya dengar rumahmu itu kerampokan. Gimana bisa? The robber robbed my house while my family and I were sleeping. Perampoknya itu merampok rumahku ketika keluargaku dan aku sedang tidur. Oh God, I'm sorry to hear that. Oh ya Tuhan, saya ikut berduka cita atau ikut merasa bersedih gitu. Please give the attention to the bold family. Please give attention to the bold sentences. Dilihat. My family and I were sleeping. The robber robbed my house while my family and I were sleeping. The robber robbed. The robber sebagai subjek, kemudian robbed, verb 2, my house as a complement, and then while. While-nya itu sama dengan when. The robber robbed my house itu masuk ke dalam simple past. While, kata sambungnya, my family and I were sleeping, masuk ke dalam simple past continuous. Ingat-ingat kalau dibalik tadi when itu di depannya pakai simple past continuous, kemudian when baru kita sambung dengan simple past. Tapi ketika ada while di tengah-tengah, kita di depannya boleh memakai simple past, kemudian while baru simple past continuous. Ini ada contohnya lagi. What was your sister doing at this time yesterday? Apa sih yang diperbuat saudaramu? Apa yang dilakukan saudaramu saat ini kemarin? She was talking about. Dia sedang mandi. Jadi ini yang perempuan tanya, kalau gini nih ngapain kemarin saudaramu? Saat ini dia sedang mandi. Jadi ini yang disebut simple past continuous. Pernyataan yang ditanyakan pada saat yang bersamaan di waktu yang lampau. Dilihat time signalnya ada yesterday. Rumusnya apa simple past continuous? Subjek, was atau were, plus verb 1, plus ing. Ada lagi. Let's go swimming tomorrow, Dian. Ayo Dian, kita berenang besok. I'm sorry, I can't. Maaf ya, aku nggak bisa. At this time tomorrow I will be flying to Dubai. Ini orang kaya, jadi dia bilang, besok itu saat yang sama
aku akan pergi ke Dubai. Silakan dilihat. Ini yang cowoknya tanya, besok ayo kita akan pergi Dian. Oh maaf, besok itu jam yang sama aku akan pergi ke Dubai. Ini memakai present ya. I will be flying. Ini maaf, ini bukan pakai present tapi future. Rumusnya apa? Subject plus will be verb 1 plus ing. Jadi time signalnya ada tomorrow. Contohnya tadi, let's go swimming tomorrow Dian. Jadi begini, ketika ada orang, ayo kita let's go to the cafe tomorrow. Ani, I'm sorry I can't. At this time tomorrow I will be reading a book. Saya akan membaca buku. Itu namanya future continuous. Di masa yang akan datang. Rumusnya apa? Subject will be plus verb 1. Ada ingnya, jangan lupa. Ada percakapan lagi. Dilihat percakapannya, nanti kita pelajari bersama. Kemudian nah, perhatikan ini. Kita punya perbandingan present continuous dan past continuous. Untuk present continuous, to describe actions or events that are happening now or in the present. Tadi kalau present continuous itu menggambarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi sekarang atau saat ini. Now or present itu sama. Kemudian kalau past continuous tense, to describe actions or events that were happening in the past. Jadi kalau past continuous tense itu untuk menggambarkan aksi atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Perhatikan, kalau present continuous tense itu subject, he, she, it plus is plus verb ing, ada to be. Itu yang saya bilang tadi. Kemudian kalau past continuous, he, she, it plus was atau word plus verb ing. Sementara keterangannya, sentence in the past continuous tense, kalimat di past continuous is often followed, selalu diikuti by a sentence in simple past tense after the conjunction were or while. Jadi kalimat di past continuous itu selalu diikuti oleh simple past setelah kata-kata when atau while, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang future continuous tense. Yang terakhir tadi contohnya, future continuous tense to talk about something that will be in the progress at around a time in the future. Membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya apa? Subject, I, you, we, they, he, she, it itu semuanya pakai will be plus verb ing. Time signalnya ada tomorrow. Yang tadi ya. Contohnya, don't ring at 8 o'clock. Jangan nelpon jam 8 ya. I'll be watching Who Wants to Be a Millionaire. Saya akan melihat program TV Who Wants to Be a Millionaire. Jadi ini percakapannya jam 7 kan, sekitar sebelum jam 8. Nanti kamu jangan nelpon jam 8 ya. Soalnya saya akan melihat program TV. Ini namanya future continuous tense, grammar yang membicarakan tentang kejadian yang akan datang. Atau future masa depan continuous sedang berlangsung. This time tomorrow we'll be sitting on the beach, I can't wait. Saat ini besok kita akan duduk di pantai, saya nggak sabar. Jadi pembicaranya bilang saat ini tapi membicarakan besok, namanya future continuous tense. Oke, setelah mendengar penjelasan saya tadi, silakan mengerjakan activity 16, 17, dan 18 chapter 5.
Saya akan melampirkan di Google Classroom. Sekalian bisa absen di situ juga di YouTube, nanti di YouTube kan sama Ustazah. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.